Tout d'abord natangulia kujipresenter mpaka vile mulitoka mkusema mu introduction. Mimi ni Jean-Paul Kalumba Selemani. Okay. Niko évangéliste mu 37e communauté des assemblées de Dieu Piscine de Bethesda. Piscine de Bethesda, okay. Alors parcours yangu iko mrefu sana pa mimi nikuwa évangéliste. Na waza ba mingi basha ushikia kama témoignage ya Paul Kalumba. Bo barionaka tusa ni revenant moya hivi. Okay. Ni mtu tu mwa reapparaître paka hivi nono. Ba mingi wanaanza kuwazia sema ni mtu moya alikuwa muloji kisha naamini leo kesho anaenda kupeleka témoignage. Ndio. Kila mtu eko na namna yake ile eko naongelea. Mimi napenda nifasirie opinion mzuri batu wote baelewe. Okay. Avant niko évangéliste, mimi nilikuwa ancien sataniste. Nilitumikia giza miaka mingi sana. Niligusa ku magie blanche, magie noire, magie sainte et na sorcellerie noire. Okay. Alors wakati nilipata délivrance totale et réelle, nilikala kumikulu ya père spirituel wangu pendant au moins 7 ans nija kuconserver délivrance. Ah bon? Haiko kusema mimi amini jana wala mwaka jana wala mwaka juzi. Après kuamini bananipa micro sema uanze kutémoigner. Non. Ile ni mascenario, hatuwezi kufanya vitu vya mimi. Vraiment. Et puis témoignage haiko ministère. Mimi niko évangéliste. Okay. Najua kila mtu mwenye kunifuata peko na témoignage ya maisha yake. Tout à fait. Alors après délivrance, délivrance yangu ilifanya kwa 3 ans et demi. 3 ans et demi ya délivrance. Ndio. Donc ushapita ushakwenda mbali sana. Nilikuwa nishaenda mbali, mais kama délivrance ilifanya 3 ans et demi, ilikuwa ni mimi peke mimi nilikuwa naandirisire roho. Okay. Pourquoi bile mimi nilikuwa natosha na bingine shikuwa natosha. Unafuchika. Niko nafuchika. C'est pourquoi délivrance ilikawi. Mais shiku nilipata délivrance totale et réelle. Alors nikaikalaka kumikulu ya père spirituel wangu pendant au moins 7 ans. Barikuwa na ni préparer ni kuwe serviteur de Dieu. Okay. Abakuwa na ni préparer ça ni kuwe témoin non. Du témoignage haiko ministère hapana. Tout à fait. Alors ça barikuwa na ni préparer wakati mili jazwaka na uwezo wa Roho Mtakatifu. Selon Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8. Okay. Dieu ni permettre leo mimi naanza kumtémoigner Christ. Mishi mshuhudia yake shetani. Shetani mitamshuhudia sur base de quoi? Mimi kuna mshuhudia Christ juu ya miujiza na maisha ile milioni alinitendea kwa maisha yangu. Mimi namupresentaka ni Christ na niko na mudemystifier diable. Okay. C'est pourquoi leo donc on a présenté Christ, on a démystifié diable. Démystifier diable ndio kunaonesha puissance ya Christ na kazi ile alifanya kwa msalaba Golgotha. Okay. Alors wakati milijazwaka na uwezo wa Roho Mtakatifu, Mungu alipermettre tufungule rideau tuangalie mukande verse munapitaka nini. Okay. Mukande verse manake muchanda. Chanda. Ile chanda ni terme sorcellerie. Manake ni lieu de rencontre ya ba sorcier. Ndio banaita muchanda. Okay. Alors naonesha ba chrétien muchanda munapitaka nini, balozi ni banani, banafanyaka nini juu yetu na priere yetu. Eske nekalaka na pouvoir kani mule mulimwengu ya ngisa. Okay. Alors njo témoignage ile mimi naletaka batu barishikia. Nilitoshaka na waza mu 2011. Iko kuma édition, iko partout, iko pa ma réseaux sociaux. Maintenant tunapenda kwa mena mkipindi ketu murudirie kwa mena mwile témoignage parce que génération ya leo, génération ya TikTok, Android. Peut-être ba miyuwe. Ndio. C'était comment muribamba lawa je, murinya mwile kaji je jusque mufike na leo ya kwa évangéliste. Ndio. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana evangeliste, nashukuru sana kwa ile question, ni question très important. Na mimi nifurahiwa sana. Amen. Mtu anzake tu paka hivi asema wao anakamata dawa, anabeba bulozi hapana. Unajua Biblia inatukataza barafiki babaya. Biblia inasema rafiki mubaya umukimbie. Okay. Abasema hata kumwacha ke umukimbie. Alors kama mimi nilipataka bulozi haikuwa volonté yangu wala ina baba alinipaka bulozi wala mama, nilipataka bulozi kwa masomo. Wow. Nilipataka bulozi kwa masomo yangu. Mimi nazalika hapa Lubumbashi na kumaria hapa. Nilifunzaka ku EP Chemchem, ile banaita Saint Boniface. Okay. Ni masomo mimi kwa mfasi ya Stade Mazembe. Kitumaini. Non, pas Kitumaini. Saint Boniface. Saint Boniface. Okay. Kitumaini ni secondaire, ile ni primaire. Okay, mimi naona. Alors kule kwa masomo nilikuwa nafunza mu 1982 nilikuwa mu 4e primaire. 1982. Alors nilikuwa na rafiki kule kwa masomo
mwenye tulipendanaka naye sana na burafiki ya kumasomo vile na kwaka. Okay. So 10 heures tunatoka recreation, tunaenda kujirecreer naye pamoja, tunakunywa masikre, tunakula mabiskuit. Shikuwa na yuwaka etat spirituel ya ule rafiki yangu. Okay. Alors ile njo iko danger kubwa hata leo mimi naoneshaka batu mu maeglise. Kuishi na mtu pamoja ya kwa mubaya, mais il faut kuyua etat spirituel ya mtu. Okay. Mtu utamona paka hivi eko wa bien, eko na comportement ya mzuri, bile byote biyako na problème, mais kuyua etat spirituel c'est très important. Tout à fait. Rafiki ule alinionyeshaka mapendo ya nguvu. Mena burafiki bwashi batoto burifikisha na bazazi yetu banakuwa barafiki. Ah bon? Ndio. Uko na bo quartier moya? Non, shi tulikuwa mkomini ya Kenya, bo balikuwa mkamalondo. Rafiki yangu ule nilikuwa naye kwa masomo, jina yake ilikuwa Faraja. Faraja Asumani. Okay. Ilikuwa ka jina yake. Mimi ni Kalumba Selemani. Alors burafiki bwashi batoto bunafikisha na bazazi yetu banakuwa barafiki. 12h30 kama tunatoka kwa masomo, tutaanzia mbele kwa Faraja, tunakula chakula, na kama tunamaliza tunaenda na kwetu mwingine tunakula chakula. Manake kuachana ni paka saa ya kulala. Okay. Tulikuwa na chanaka. Asubuhi yeko mkamalondo, masomo yeko mkamalondo. Or minjo mimi napasha kutoka mwingine niko ni mfuate mkamalondo. Yata nifuata mwingine anakuwa ananibeba njo tunapanda. Alors ni pion ule diable aliwekaka pembeni yangu juu ya kuningiza mu sorcellerie. Vraiment. D'ailleurs mimi napenda kuinformer batu bote bene kutufuata mwi wakati masomo yote hii tukunayo, ikwe kubulaya, ikwe wapi, ikwe kuma universite, diable anakalaka na bajan baki kwa masomo. Okay. Alors kazi yabo ni nini? Abende kufunza njoo kuprepare maisha ya kesho. Shi tunafunzaka ni njoo kuprepare maisha ya kesho. Mena bale boba nakoka ni njoo ya kuharibisha masomo ya batu na kuharibisha batoto ya batu. Okay. Njoo diable anakalaka strategie wa nguvu. Anatangulia kuona manyota. Bataona nyota ya huyo eleve ke hii nyota yake leo na kesho kama anamaliza masomo atakuwa munene. Alors atamuchofesha pion wake moya baitufele nyota baweke kwa mabrouillard na mtu ache masomo engia ku sorcellerie. Vraiment. Mena a partir ya kule kwa masomo Faraja ule rafiki yangu akwa ananjikaka. Unajua masomo ya ile epoke yetu ilikuwa ya matata kama wanjike problème na mwari batakupika fimbo, shi tulikuwa napikwa ka fimbo, et puis chaque lundi inspecteur alikuwa anakuwa kwa masomo. Alikuwa na vérifier makaye, ana vérifier ma objet classique yetu aone tuko najifunza je. Bon, chose étonnante kama nafika peko Faraja alikuwa anatoshaka mareo mwa macho yake, mareo sorcellerie. Ndo itamubamba ule inspecteur hata angalia mubitu yake. Alors mimi nilibambaka kazi ya kwanza kumwanjikia Faraja kila siku. Donc hata banatupatia devoir à domicile, tabeba kaye yake na beba na yangu, mimi nenda kubitravailler biote pamoja, na kesho banafanya correction, tunapata mapoint ya pamoja. Wow. Bon, ilikuwa ni habitude. Alors nilikuwa kumwisho nilichoka. Nilikuwa namuangalia tu, tunatoka mu congé ya Noël, ilikuwa mu janvier mu 1982. Nikamupozaka question Faraja wanjiki yake juu ya nini? Vous savez mon frère, mtu anaribishaka maisha yake siku moja. Siku moja na muminiti kiloko unaweza kudetruire vie yako yote mzima. Vraiment. Na kuku siku ile mtu anaweza tena ku renouveler maisha yake ndani ya Yesu, ni siku atapokea Kristo kama étant Seigneur na Sauveur wa maisha yake. Okay. Pala anaanza tena vie nouvelle pamoja na Yesu. Mena nikamupozaka question Faraja awanjiki yake juu ya nini? Okay. Mon Dieu. Rafiki yangu la aliniangalia anaanza kunicheka. Sasa kuna cheka klasi mjima barikuwa anamshika, sasa kuna cheka. Alichekaka sana. Kipanda kaniangalia, akaniuliza tena, Kalumba unasema nini? Mimi nikamwambia awanjikake juu ya nini? Mon frère alikuwa anacheka klasi mjima barikuwa anamshika vile kwa anacheka. Kumbe ile ncheko yake mimi nilikuwa kuielewa après. Ilikuwa ni code na mamo de passe, alikuwa anaongea na Benachanda. Benachanda manake balozi. Ke huyu mtu niko pembeni yake leo, mimi nampata mfungule milango ni mulete. Ndio ilikuwa signification ile ncheko yake. Tukaanza kutafuta kote huko. Barikuwa ananitafuta. Alors c'est pourquoi mimi n'exhortaka même ba frère mu église, surtout responsable wa intercession. Mu intercession haipashe kuweka mtu moya
wa michezo wa kucheka cheka. Intercessor ni mtu anaongea na Mungu. Okay. Intercessor ni mtu anapasha kuwa na madiscipline spirituelle. Alors kama tuko mu intercession, tuko na interceder njuu ya église, njuu ya pays, njuu ya maisha ya batu, alors tunapasha kuwa concentré. Okay. Alors kama mtu ako na cheka cheka, pour moi ile mancheko mimi naona sasa ni makode na moment de passe eko nazunguza na batu ya chana. Alors akaniambia sio nipatie mkono. Mimi rafiki tunakulaka naye, tunekalaka fashi moja, ananipatia mkono. Donc kupatia mtu bulozi ni kala chose facile. Abantu banawazeka sasa kupatia mtu bulozi il faut kwenda ku cimetière, il faut kwenda kwa mfumu, kwenda wapi? No. Sasa nipatia bulozi mu masomo. Leo ni ananipatia mkono, tunajisalimiana hivi, anabeba mkono ananiweka kwa macho. Macho yanafunguka. Donc minutes kiloko mimi natoka mu monde réel, mimi ngia monde mystique. Na muko mu masomo. Tuko mu masomo. Donc natoka spirituellement. Naangalia maécriture yote ku tableau ina changer. Hakuna tena maécriture kuna kwa banyoka. Okay. Banyoka baba vipere. Vipere muswahili tunamuita kipiri. Na naona manyoka mbili kuna tembea ku tableau. Alors sasa nikaonaka nikashtuka. Nilistuka sana. Akanifinyanga kumukulu. A partir ya pale deja mimi naivia bulozi. Donc kupatia mtu bulozi nakuka ni je kiloko sana, mais pa mtu kutoka mu bulozi c'est tout un problème. Okay. Ndio pana kwa problème. Mishi kujuaka sasa mimi naivia bulozi. Bon 12h30 tunatoka kwa masomo. Tunarudia kwa manyumba. Bushiko a partir ya minuit. Juu minuit ndio inakuwa heure opérationnelle ya basorcier. Minuit banafaka rassemblement. Okay. Kila quartier, kila bloc banafanya rassemblement minuit. 1h du matin, njosa bana dekolaka, banatoka bananza kwenda mchanga. Mena ile minuit, mina lamuka. Hapana kubushingishi, mina lamuka mujima hivi. Mimi nikala pa kitanda, mimi nilikuwa nalala na cousin wangu. Tulikuwa na chambre moja. Kipande naona yulu. Mu plafond sa mwangaza moja inatoka, plafond inafunguka. Naona mtu. Nani? Sangazi yangu. Sangazi ule alinyonya na papa wangu Rijiba moja, dada yake. Anashuka iko nu. Nikasutuka na mwita anageuka anakuwa jeune fille. Donc pale anaanza ni kunionyesha puissance yake ya sorcellerie. Okay. Vous savez, batumisha Mungu banasemaka mu église ba pasteur banatufundishaka chaque fois ke kulala na kulamuka haiko zoezi meni nema. Ni nema bya kweli. Parce que bushiku royaume ya ténèbres inatumikaka kazi nguvu sana mu maisha ya batu na mu manyumba ya batu. Unajua nyumba ile bana na vie de prière, ile nyumba ni passoire. Donc bitu byote bibaya binachezeaka mu ile nyumba. Bien que tunafungaka ma milango, tuko na bagardien kuma nyumba yetu, tuko na baimbwa, mais mulozi haonaki vile vyote. Juu mulozi anaingiaka ni mu esprit. Okay. Wakati ile sangaji anaingia mule mu nyumba anageuka anakuwa jeune fille. Papa alikuwa munyumba, mama alikuwa munyumba, bandugu yangu bote walikuwa munyumba. Bakujue mambo kaniko napita mshamba. Okay. Alors akaniambia sema no, twende tukafanye tour. Ananikamata kumkono. Na njoo ilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya voyage astral. Tani mubujima na mu esprit. No, mubujima hivi niko mubujima. Mkubwa wangu ashakulala kuzee wangu. Niko namwangalia kwa profondeur ya busingisi. Ananikamata kumkono. Tunafanya voyage astral. Mena mule yulu tuko nenda akili ya bumu tuko nanirudia kusema mimi nilikuwa mwenye kulala. Mena huku niko nakwenda ni wapi? Akili ya kimuntu tuko nanirudia vile. Mena quelque temps après tunaka kujiretrouver tunashuka. Mimi naona sasa tunafika ku village moja hivi. Batu balikuwa kule bebo naimba, mangoma iko napika, bakushota mai, bakupika machakula, njo muchanda. Lieu de rencontre ya basorcier. Mimi sikujua sema njo muchanda. Mimi naona tusani ku village moja tunafika paka hivi. Alors ça tunaterir. Sangaji yangu la napika kri. Ke mimi napata bwana, mimi namileta bwana yangu na leo tuko nafanya ndoa. Kwa kusema ni muangalia sasa ni mukemea anageuka anakuwa jeune fille. Jo michezo alikuwa ananicheza pale. Anageuka anakuwa jeune fille. Na tukafanya mariage. Prêtre moya jo alikuwa kubenira ile mariage. Prêtre moya wa catholique romaine. Paka wa Lubumbashi. Jo alikuwa kubenira ile mariage. Mena après kubenir mariage. Ule sangazi yangu alitoshaka kuku, ananipatia kuku dume, manake kuku mwanaume. Okay. Anasema chinja kuku nikupikia ukule.
Bon, mishi kujoaka sema ni kubulozi, mimi niliona tu sa tuko dunia normal. Mu dunia normal. Vile yeye alikuwa femme commerçante, alikuwa anaenda kulak mwero anauza mabitoyo, masamaki ya kukauka analeta mu vile ya Lubumbashi. Ilikuwa anaweza sasa pengine tuko naye musafari vile. Anatosha ule kuku ananipatia. Mimi nachinja ule kuku, mimi nakata kichwa. Batu bakaklame, bakapika bikeleke. Furamu mimi naanza kucheka. Mimi sasa huyu kuku moya njoo yenye feti yote. Mon comprendre kitu. Bakusema niangalie hapana tena kuku. Peko ni kuzee wangu. Donc mtoto wake watatu wa ule sangaji yangu. Kichwa yake huku, kia mikulu iko na pika pika hivi. Mishipa ya kushingo iko na sukuma damu. Kichwa yake huku. Na njo sacrifice ile mulozi anafaka ya kwanza mchana. Tusave mimi nakonseaka batu, unajua hata mandoto ya kulotaka banakupatia nkuku asema huwa nkuku bia banakupatia mbuzi chinga ni mandoto mwe satanique. Donc iko sorcellerie. Ule mtu anakuletea bile bitu, faites attention na eko nataka kukuinitier ku sorcellerie. Okay. Donc kuku batu banakupatia bulozi hata kubushingishi. Kubushingishi pale banakupatia bulozi. Alors pale nikashituka, c'est pourquoi batu balikuwa na fete njo baliona ni mutu mimi nakata kichwa. Batu balifurahi waka baka celebrate. Kumwisho mwenye sangazi ananiambia no, wende mbambe kumkulu. Sasa mimi na mbamba kumkulu anageuka na kwa kuku. Na njo puissance ya sorcellerie. Beko nanifanya ile jeu. Anageuka na kwa kuku. Banapika tunakula. Mina kesho asubuhi nikatoka mimi nenda mukatuba kwa ule cousin wangu. Monzie mimi namkuta yeye. Na kokola ananipokelea. Niko na mshanga par rapport ya mambo miliona bushika. Okay. Mimi naanza kumshanga. Mimi naye peka naanza kuniuliza ni mambo gani? Sasa mimi nilikuwa kulamukia tu. Mama yake anaparetre mu mkongo yake kuna nifaa mkono hivi. Kikala kingi. Ndio mama yake alikuwa mkale kama mchezo na yeye. Ndio. Mena 4 jours après bana mutampone pa machipisha. Bana mkonga kumutokari. Et puis bana finyanga paka kichwa track ilifinyanga kichwa kinapasuka. Alikuwa deja sacrifié zamani 4 jours après mena bana musukuma kule ku track bana mkonga na batu bakapiele track chauffeur bari bupikaka karibu bauwe. Alors sasa mkazi ya giza avant muendeleshe ni phénomène kani pourquoi mulichakura paka ile track ya ule arangukia hapo bia alikuwa na kisomo bia na yeye alikuwa ni ile kazi ya giza na yeye no haina sema bari chakula ile track donc bari musukumia kule njoo ya kupotesha trace mu famille. Okay. No bari mukongaka pala bata sema no bari muloka no ni track ile mukonga na batu banaona realite ya ile accident ile barenda kupia ile track or ni manœuvre sorcellerique. Okay. Ni complot bari faka muchanda ba musukumia kule. C'est pourquoi mine exhortaka batu il faut que vitaka makelele na batu hata mu quartier. Tutapikana tutafanya hivi kuko muntu yako deja sacrifié basha kumkulaka zamani. Vraiment. Alors wota mbuje tu kiloko anaanguka na kufa sana unaua mtu. Alors batu mingi banajikuta leo hata mu maprison mu makasa pa ile phénomène nini eko na teseka meko innocent. Alors bulozi bwa mafamii buku natumika bushiku na mchana na njo bulozi kuna teso batu mingi ni mabulozi ya mafamii. Vraiment. Déjà ile voyage mlifanya ni ya shiku tu moyo. Ya shiku tu moyo. Donc kupatia mtu bulozi ni chose facile. Na shiku ile banakupatia bulozi batakuinitier paka ile shiku cérémonie ya initiation, banakupatia totem sorcellerique, banakupatia fonction, banakupatia batajenga mazabao kule kubulozi kule, unasakrifia maisha ya bandugu yako unaiweka pale. Kwa mfano après mariage sangaji alitoshaka chupa bouteille, ananipatia ile bouteille, ananituma musimetiere sapin. Niende nikalokote maibwe. Ile maibwe mili lokotaka tumaibu tulokotoloko nombre ya bandugu bale milizari kwa nabo. Donc kila ribo tunatupa muchupa iko na representer nduku. Unatupa unamutaya, unatupa unamutaya. Après mimi najilumiza, na najilumiza damu maguti ya damu tunangusha mule muchupa. Anaenda kujika kukimbotela maitole ya banduku bote inaenda kukimbotela ku fosse septique. Nana napita ku fosse septique. Nana nabeba ta kicha sema ekale ku fosse septique apiteo. Donc kitu kakikule batu abekiangalia. Le 2 anauza mabagi ya mariage parce que mimi nazari kwa mfamia ya banamuke, banamuke kwetu njoba mingi. Banaume tuko bawili. Alors anauza mabagi ya mariage, anatosha lukamba mwa mukiuno yake. Eko nabeba bag anaweka kulukamba na tea jina ya mtu. Dadangu fulani.
dadangu fulani, dadangu fulani, bote anabaweka kule lukamba, na ile lukamba anaweka mkiuno yake, manake anekaria pa mariage hapo. Na dadangu barikuwa nazaria paka kwetu hivi, bwana sema oh nikowe hivi na abikuexistaka tashi kumoya, bote ni kuzaria paka petu, beko natumika makaji, beko nafaa biote mekubaoa, hakuna kuku hapo kisha kubifunga biote yako nayo mkiuno akasha kuikaria hapo, hakuna mwe. Après nafanya kamera de surveillance, mulozi wote anakuwa na kamera de surveillance. Tunamu ma eglise batumishi banatupreshaka kama tunaingia mkomba na tu détruire ma kamera yote ya buloji inexistaka. Ni bintu kani baloji wanichulizaka juu babiutilize comme kamera de surveillance. Njo pale milipendo niulize vile. Njo nijibu. Kamera de surveillance ni muchi ya kifyakio. Paka kia kwetu kunyumba hiki kifyakio banafiakiaka nakyo. Minenda kutosha tiji moya. Minenda kuko papa kubushingishi, mini kumbuloji natoka minenda kuko papa na mtosha nywele kiloko. Nenda kwa mama naenda mkata mankuchi yake ya kumikulu, njo kufunga kukale kamuti ya kifyakio. Alors mina ule bibi yangu wa mubulozi ule sangachi tunajilumiza, tunangusha mamuti ya damu kule, tunaeleve yulu njo kamera de surveillance. Yo atandu kwa mu Amerika, ateko kwa Afrique du Sud, ateko wapi tuko na mona partir ya pale. Donc unaweza kumuua, unaweza kumuloka, unaweza kumuvute ufana kyote kile unataka. Mena ile kamera de surveillance sa moya inashukaka, nguvu inashaka. Alors kui renforcer pour que yanze kumibebea mahabari ya mbari ya bamambre ya famille, il faut faire ma sacrifice ya babebe. Alors unaweza kuremarke mu famille mungu paka bifo bya babebe. Huyu anazala mtoto wa kufa, huyu mimbe natoka, huyu alikuwa na bebe wa aina nani anakufa, huyu alikuwa na bebe wa simo anakufa. Kama biku na jirepete vile mujue ke kuna mtu mu famille eko na nettoyer kamera ya surveillance. Eko na renforcer. Alors il faut kukemea buloji bwa mu famille. Na kiko na tuteswa mina mwe kalake buloji bwa inji. Sorcellerie communautaire kwa na impact ku via mtu. Sorcellerie ya mu famille ndio inakuwa na pouvoir. Pourquoi? Mimi naweza kuleta mfano. Wewe kunaita mama yangu asema sangaji. Mimi kunaita baba yako asa muyombo. Tuku banduku. Alors kama mimi ndio niko na bulozi, mimi nataka kukuloka, taweka lusanzu. Mama yako na babangu bari nyonya rijibari moja. Mijimu yetu ni moja. Mimi nakuya. Donc bile biote niko nasema milango inafunguka. Na mimi nakukamata. Tabamba buzazi, tabamba kaji yako, tabamba nyota yako parce que tuku banduku. Mais kama kundani ya Yesu hatuna tena banduku parce que Yesu ashakukurashetaka. Amen. Taingia tasema bitakamata parce que maisha yako iko mikono ya Kristo. Tapima musansi yote shitaweza sana. Shitaweza. Alors n'exhortaka taifa ya Mungu kuya mukanisa ni mzuri mekwa ndani ya Yesu semi. Kuko batu beko mukanisa me abana ndani ya Yesu. Beko tu mukanisa. C'est pourquoi qu'on aishi ma oppression ya buloji bushiko na mchana. Maintenant après fin ile voyage ya bushiku bwa kwanza pale mnaenda kukutana na rafiki yenu Asumani. Faraja Asumani. Okay. Nini mlisumburiaka? No, asubuhi sasa mimi narudia kwa masomo. Alinionyeshaka tena kitu kia pili. Anasema leo mitaleta mkeni moya, takutumia mkeni moya atakuwa kwenda. Utamona na foto yangu. Alors kama anakuya umupokele. Kyote kenye atakuonesha kufanya utafanya. Alinionyeshaka musansi mwa kimutu ke mkeni atakuwa niliwazaka sasa ni visiteur, atakuwa mvua normal, mimi namuona hivi. 12h30 tunarudia kunyumba. Tunaisha kula machakula, tunaanza kucheza mkartie vile tunacheza kishikonako le visiteur. 1h du matin. Mon Dieu. Fenetre ya chambre yetu inafunguka, mpepo inaingia ya nguvu. Mimi naenda kufunga fenetre na katala, mpepo iko na nikokota. Nikalamusha ule kuzee wangu na mulamusha akulamukaka. Nilikuwa obligé nitoke niende kushambre bapara, nakuta ma fenetre yote ya musalo iko wazi. Pepo ya nguvu sana na bichi bigo natingizika. Mimi naanza kujiuliza ni phenomene gani? Nafika kushambre papa niko natoke mimi naanza kushutula na mikulu kumulango abashiki. Basha kulala. Pakusema nigeuke na kwa kuna mwanamke mwa mzungu ashakushimama iko ananiangalia. Ashakuvala blanc. Anatosha foto ananionyesha hii foto ya rafiki yangu Faraja. Asema usiniogope, mie ni Madame Hélène Elvira. Faraja njoo ananituma nikwe nikubebe yewe. Kwa twende tukafanye katour. Ananibamba kumukono. Njoo ilikuwa deuxième voyage astral. Pala tukwende Muchanda, sasa turenda ku monde de pandeminium.
nawaza problème ya monde pandemium tutaizungumziaka prochainement. Okay. Juu ni message mweko MP mrefu sana, tukianje saa hii tunaweza kufata 7 jours tuko paka hapa. Vraiment. Ndio. Ndio mnaenda mule mu monde pandemium. Pale tunafika kule ku monde pandemium ilikuwa ni bushiku makelele nwashika paka ya banyama na bandeke. Shikuwa naona kitu niko namuona yeye peke ule mzungu. Kama mwanamke mzungu alikuwa shakuvala jeep ya blanc, maboti ya blanc, Hélène Elvira. Donc aina mtu hapana ni esprit mais anajimetamorphose, anavala corps humain. Anabeba kisu. Sana tosha kisu, mimi naanza kurudia kumkongo, mimi nishikia hapo kasa pengine anataka kunitoanga kisu. Nile kisu alinikataka yeye mwenyewe, damu inaanza kutoka. Ananita sema kwa kokota damu. Mimi nasa ni kokote damu shiapimaka vile asa kwa kokota, ananibamba panshingo. Ananiforce, mimi naanza kokota damu. Sasa kuna kokota, niko nashika esprit ya bumutu ile Mungu aliweka ndani yangu vile kuna toka, mimi naanza kupokea kitu kingine. Meno hii maisisi vinaanza kuwa ya nchongo na makanini. Mankucha yote yanakuwa ya nchongo na macho yanakuwa ile rouge ya damu. Akanisukuma nikashikia mtumbo kitu kiko natembea. Anasa fungula mkinyo. Sasa mimi nafungula mkinyo munatoka nsamba. Hiyo nsamba. Nyama mola nikalaka samamba bangala banamuita mbambe. Okay. Anatoka mkinyo kaloko hivi. Nina sana toka alikuwa noir na maikai ya munene sana. Anaanza kunenepa, anafanya 6 metre. Ule nsamba 6 metre. Kwa shiba wili bazazi yangu abana okura. Bazazi basha kulala mu nyumba na tukuna batoto basha kulala. Mimi mtoto eko mbali. Gofashingi. Alors na pachaka batumishi rezole banasemaka kulala na kulamuka iko zoezi ni neema, ni byakori ni neema. Amen. Mena na kwa kushituka wale mina ananiambia mkamate alifaka 6 metre, ananiambia mbambe kukichwa na mbamba kukichwa anagonda, mina mumeza tena. Ndio ilikuwa ni pouvoir kani. Kama mina shirika mimi nilikuwa najimetamorphozaka. Tujie mweta normali ya kimutu, inabidi nibambe mtu mwane mulubize kushingo nikokote damu yake. Kama inarate mtu imbwa swat push pour que nirudie mweta normali ya kimutu. Mena kama niko muile ta atona nipika kiuma, atona pika kitu kanishikwa na shikia maumivu. Vraiment. Ndata kura mimi wana bamba kura na mikono. Donc ile madouleur yote na ile maeffet yote ule nsamba mtu monjeko ne kokota. Yenjo alikuwa ne kokota. Alors nao ji retrouver cette heure ni solala mkitani. Mais kwa mikono damu kukinywa damu. Ule kuzangu sana ona kalalamika kanaenda kuita papa. Okay. Pale beko nakuya ule madame Hélène Elvira anashuka na nipangusha ile damu mystérieusement anapotea bana nikuta shina na damu. Alors ile njoo hatua ya pili sasa. Mena kesho 7 heures sasa nafika kwa masomo, Faraja alinipokeaga na furaha. Ananishimamisha tunapokelana naye hivi. 10 na alikuwa na ule nsamba mtumbo. Mansamba yetu ina bouger yote mbili. Sasa kile huko njoo kina mimi niko. Mena partir ya pale njoo tunaanza kuprogresser sasa, tunaanza kuprogresser. Na wazi kwa historia mrefu sana. Ndio. Voilà. Itakuwa mzuri sana. Tunapokelea Evangeliste Paul Kalumba. Ni historia mrefu sana. Témoignage munene sana, mkubwa sana, jusque paka pale tutafika ukaji ya evangelisation asha kwanza. Paka vile alisema tena mu entame ya émission, ashina pale ndio kupropulser puissance ya Buloji, mais lakini ni kudemystifier kazi ya giza, mais lakini kupandisha jina ya Yesu yulu. Na voilà pourquoi tunamrecevoir mu émission pour katuambie parcours yake, comment est-ce qu'arifika mukwa évangéliste na kutuambia mena parcours yake ya evangelisation bikuje. Mungu natufuata, ushirate tena deuxième partie ya émission. Pour ce soir, nous arrêtons par là. À la prochaine.